कॅल्क्युलेशना प्रमाणे साधारण आमच्या गोंयची नीड आसा ती 700 MLD दॅट वी क्रिएट. आउट ऑफ दॅट देर इज लॉट ऑफ वेस्टेज. Non-revenue water. Non-revenue water, one is because of the leakages that happens, because we have old pipelines of ages 40 years, 50 years, 60 years, and those are cement AC pipes. ती आयज परत एक फावटी फुटतात, जावं तातूंत भितर टर्बिडिटी येता, तातूंत होल्स जातात, आणि द क्वालिटी ऑफ वॉटर ऑल्सो गेट डिग्रेड्स. एट द सेम टाइम there is lot of leakage. So in order to replace that, huge amount of funds are required, which I do not think the government of Goa would be able to do at a stretch. So we take it in a phased manner. एक करपाक आयज हांवें एक मुद्दाम जावन एक हें करपाक एक कॉन्स्टिट्युएन्सी टेस्ट करपा खातीर एक एजन्सीक दिल्ली विदाउट द कॉस्ट इनवॉल्वड इन इट, एंड आई गॉट अ इनपूट. म्हणजे एक हें करपाक पायलट रन करपा खातीर एक कॉन्स्टिट्युएन्सी वेर इन देर आर साधारण 8,200 कनेक्शन्स, द पॉप्युलेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 40,000, एंड देर आर समथींग लायक 194 हातून भितर GLR तुगेले टँक्स आसतले किंवा सप्लाय आसतले, ताका मिटर्स लागतले. अशें ही कॉन्स्टिट्युएन्सी घेवन ताका फूल ती ऑटोमायज करपाची, स्मार्ट मिटर्स घालपाचे, मोबायलाचेर तुका सगळी रिडिंग्स मेळपाची, बंद करपाक जाय, चालू करपाक जाय, वाल्व ओपन करपाक जाय, GLR ओपन करपाक जाय, किंवा ओवरहेड टँक ओपन करपाक जाय, डिस्ट्रिब्युशन सिस्टमान धाडपाक जाय. ऑल दीस हॅव टू बी मॉनिटर्ड विथ द सॉफ्टवेअर अँड रिमोटली. So and constantly you will get the readings and the pressures at every point. So wherever there is illegal tapping and if the pressure is dropped, आमचे जे pattern of domestic usage as well as industrial usage are fed in. If something abnormal happens, immediately the alert should come. So this is the kind of system that I am trying to put in one place. एक फावटी तें जालें सक्सेसफूल जालें जाय, that replication ताजे रेप्लिकेशन दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन करून करपाचें. सायमल्टेनियसली आमी वर्किंग ऑन 2-3 डिफरंट कायंड ऑफ टॅक्नोलॉजीज. सो विच एवर टॅक्नोलॉजी फिट्स द बेस्ट जाल्यार आमकां हातून भितर वचपाक मेळटलें. सो ही खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी सर? ही कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी. आय एम टेकिंग एज अ प्रोजेक्ट कुर्तोरींग, बिकॉज वाय आय हॅव टेकन कुर्तोरीम इज एक कुर्तोरीन भितर आमची खुबशीं कामां मुखार पावल्ली आसात फॉर चेंजींग, रिप्लेसिंग दी पायपलायन्स एंड ऑल. So when you have a pipeline replaced simultaneously आणि आमी जर हे स्मार्ट मिटरिंग जावं बाकीचे सगळे जर ताजेर घाले जर जाय जाल्यार वी वील गेट द बेस्ट रिजल्ट्स. सो वी वील बी एबल टू एसर्टेन दॅट वॉट एवर वी डू दॅट इज वर्केबल अँड इट इज जनरेटिंग रेवेन्यू. म्हणजे आमी हे जेन्ना पळय एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन घालतले, विदीन 5 years ऑफ टायम दॅट बिलींग वील इन्क्रीज. आमकां एडिशनल कुर्तोरी हातून भितर साधारण ते 5 कोटी येवपाक शकतात. खर्च लागतलो आमकां 20 कोटी, जाल्यार 4-5 वर्सां भितर आमचो परत जाता, अँड इट वील गिव लायफ ऑफ अनदर 35 years. वॉट अबाउट द ओल्ड पायपलायन्स जे तुमी म्हटल्यार सिमिटाचे हेजे तेजे ते रिप्लेस सगळे करून हो पायलट प्रोजेक्ट? येस, हो पायलट प्रोजेक्ट आमी थंय करपाक पळयतात, सो दॅट वी गेट द रिकवरी ऑफ फंड्स ऑर इन्वेस्टमेंट दॅट वी डू ऑन पायपलायन. So it's already started or started? No. This is why I have taken a meeting today. Eyes getla by the meeting getla, and whatever I am personally looking into it, because within a short time that म्हणजे हांव एक शिकपाचो प्रयत्न केल्लो आसा, because this area was totally new to me. So तातूंत भितर आमी कशे तरेन करपाक जाय पळय, we are trying to get this automated. The technology is being used, the best of the technologies which are proved to be successful in other states, that we are trying to get merge it and get the best possible within the limited resources. Sir, one more